छक कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ing। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चेक कर बताता हूँ, यानी चेकने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस ing है, जिसको जरंग भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ, यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मुझे अपना घर दिखाओ, उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, उन्हें बैठने की जगह दिखाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। शो, शो के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर दिखाओ, शो मी योर हाउस। शो मी योर हाउस मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, शो हर द वेडिंग पिक्चर्स। शो हर द वेडिंग पिक्चर। हर ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उन्हें बैठने की जगह दिखाओ, शो देम सिटिंग प्लेस। शो देम सिटिंग प्लेस। देम ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे अपनी घड़ी दिखाओ, मुझे अपनी घड़ी दिखाओ, शो मी योर वॉच। शो मी योर वॉच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे मेरे गाड़ी दे। लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुन कर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू। आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू। आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी। आई विल कम एंड सी। सुनकर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। मुझे बताकर जाना, काना का कर जाना, मुझसे मेल कर जाना, दवाई का कर जाना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाना, यानी कि कोई काम करके जाना। जाना ये हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गो आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। गो आफ्टर टेलिंग मी। खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड।
go after eating food, مجھ سے مل کر جانا. go after meeting me, go after meeting me, دوائی کھا کر جانا. go after taking medicine, go after taking medicine. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میری بات سن کر جانا. ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو کوسچن رائزز. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. نو کوسچن رائزز پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. V1 کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ادر ورڈز اگر ہے تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم, نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم. وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر, نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر. کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو پلے, نو کوسچن رائزز ٹو پلے. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. اسے بلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. no question rises to invite him, no question rises to invite him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. اس نے جو بھی کہا وہ صحیح تھا, میں نے جو بھی سوچا وہ صحیح تھا, تم نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. whatever پلس سینٹنس پلس کاما پلس واز رائٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس نے جو بھی کہا وہ صحیح تھا. whatever he said was right, whatever he said was right. میں نے جو بھی سوچا وہ صحیح تھا. whatever I thought was right, whatever I thought was right. تم نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا. whatever you did was right. سمجھو چلا گیا, سمجھو ہو گیا, سمجھو بول دیا, سمجھو بتا دیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں سمجھو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنسیڈر. کنسیڈر مین سمجھو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. کنسیڈر پلس 8 پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سمجھو چلا گیا, کنسیڈریٹ گون, کنسیڈریٹ گون. سمجھو ہو گیا, کنسیڈریٹ ڈن, کنسیڈریٹ ڈن. سمجھو بول دیا, کنسیڈریٹ اسپوکن, کنسیڈریٹ اسپوکن. سمجھو بتا دیا, کنسیڈریٹ ٹولڈ, کنسیڈریٹ ٹولڈ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سمجھو سیکھ گیا, سمجھو سیکھ گیا. سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. وہاں پانی ہی پانی ہے, وہاں ریت ہی ریت ہے, وہاں پیسہ ہی پیسہ ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. دیئر از نتھنگ بٹ پلس آبجیکٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہاں پانی ہی پانی ہے. دیئر از نتھنگ بٹ واٹر.
देयर इज नथिंग बट वाटर, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ रेत ही रेत है। देयर इज नथिंग बट सेंट, देयर इज नथिंग बट सेंट, वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ पैसा ही पैसा है। देयर इज नथिंग बट मनी, देयर इज नथिंग बट मनी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वहाँ दुकानें ही दुकानें हैं। देयर इज नथिंग बट शॉप्स, देयर इज नथिंग बट शॉप्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ खुशी ही खुशी है, वहाँ खुशी ही खुशी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक यू। ये रिश्ता खूब चलेगा, ये मूवी खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सेंटेंस प्लस विल लास्ट लॉन्ग। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विल लास्ट लॉन्ग ये वही का वही रहेगा, विच मीन खूब चलेगा या खूब चलेगी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये रिश्ता खूब चलेगा, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। ये मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। हमारी दोस्ती खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ओवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग, ओवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मोबाइल खूब चलेगा, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वीडियो खूब चलेगी, ये वीडियो खूब चलेगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। पूछो क्या पूछना है, बोलो क्या बोलना है, ले लो क्या लेना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, जैसा कि प्ले, गो, इट एट्सेट्रा। ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद व्हाट यू वांट टू, व्हाट यू वांट टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछो क्या पूछना है यानी पूछो जो पूछना है। आस्क व्हाट यू वांट टू, आस्क व्हाट यू वांट टू। आस्क ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन पूछना। व्हाट यू वांट टू मीन क्या पूछना है। वांट टू का रिडक्शन फॉर्म है वना। गोरन वांट टू यूज़ नहीं करते, इसकी जगह वो वना यूज़ करते हैं। आस्क व्हाट यू वना, आस्क व्हाट यू वना। पूछो क्या पूछना है, आस्क व्हाट यू वांट टू या आस्क व्हाट यू वना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बोलो क्या बोलना है यानी बोलो जो बोलना है। स्पीक व्हाट यू वांट टू, स्पीक व्हाट यू वना, स्पीक व्हाट यू वना। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। व्हाट यू वांट टू या व्हाट यू वना मीन क्या बोलना है। यहाँ स्पीक व्हाट यू वांट टू, स्पीक व्हाट यू वना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ले लो क्या लेना है यानी ले लो जो लेना है। टेक व्हाट यू वांट टू, टेक व्हाट यू वना। टेक व्हाट यू वांट टू की जगह हम यूज़ कर सकते हैं टेक व्हाट यू वना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। खरीदो क्या खरीदना है यानी खरीदो जो खरीदना है। बाय व्हाट यू वांट टू,
buying what you want to, yeah, we can say that buying what you wanna, buying what you wanna. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بتاؤ کیا بتانا ہے, بتاؤ کیا بتانا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. کوئی سو رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سم ون. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سم ون پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے, یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. ہیلپنگ ورب کے بعد ورب پلس ING, ورب پلس ING کے بعد ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کوئی سو رہا ہے یعنی کوئی سو رہا ہے. سم ون از سلیپنگ, سم ون از سلیپنگ مین کوئی سو رہا ہے. کوئی جا رہا ہے یعنی کوئی جا رہا ہے. سم ون از گوئنگ, سم ون از گوئنگ. کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے. سم ون از ریڈنگ, سم ون از ریڈنگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی بلا رہا ہے, کوئی بلا رہا ہے. سمپلی وی کین سے دیٹ سم ون از کالنگ, سم ون از کالنگ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس.